پشتی پێنگاوا دیرۆکی ڕێبەر عەبدوڵڵا هۆجلان ئێدی لە باشووری کوردستانی و عێراقی gelek deng derdikevin ku êdî divê Tirkiye xwe ji wê derê vekişîne ango ji nava axa Iraqê û başûrê Kurdistanê. Şêwirmendê Ewlekariya Niştimaniya Iraqê Qasim el-A'recî dibêje ji bo hebûna hêzên dewleta Tirkiye nava axa Iraqê êdî tu biryareke fermî tune ye û hinceta Tirkiye tune ye divê êdî xwe vekişîne. قاسم الأعرجي دازانين كو زيادتري صد بارگهن تركيا لسر آخا عراقي هنا اب هيز نفرمية و دبي ايدي خوفكشي شيروكار السياسية عراقية محمود هاشمي جي دازانين كو بجهبونا هيزن تركيا لنابا آخا عراقي بن بيكرنا السرورية وي ولاتية اروكي دبيجات تو لهفكرنك نينا كو تركيا بارگهن خوال نابا آخا عراقي آبابكه پککی آگربست را گهاندیه و گریدای پیواجوی آشتیه تو حنجتا ترکیه ایدی نمایه. چاودر سیاسی عاید هلالی جی گوت پشتی بانگا برز اوجلان پیوسته ترکیه هزن خوش عراقی وکشینه. جبر کود چارچوبه و پیواجوی آشتیه ده ایدی تو حنجت جمان آوان را نمایه. لهلکدن چاودر سیاسی ابراهیم سراج بانگ حکومت عراقی کرکو. جبو تركيا هزن خوش عراقي فكشنه بدولتها تركيا الهبكه وقوت نها حنجتن تركيا جهولي هاتن الراكرن بريار حكومه عراق وتركيا لسر هبونا هزن دولتها ترك ين لنافا اخا عراقي بينغابكي بافيج جبركو هبونا فان هزان برن بيكرنا كان نتويه